আমি কদিন ছিলাম না, ভিডিও তোমাদের করতে পারিনি। আমি কলকাতা হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। থ্যাংক ইউ ফর হার্ড। অবশ্যই বন্ধুরা লাইক করবে, কমেন্ট করবে। বাংলায় কমেন্ট করলে আমি ভালো পড়তে পারি। बांग्ला जानो ना तुम्हें? हिंदी मेरे को हिंदी आता है बोलना, पढ़ना ठीक से नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आता है, बांग्ला सिर्फ आता है मेरे को। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ मैं।